पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को उस समय भारी हलचल मच गई जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर सीआईडी के अधिकारी धमक पड़े। शनिवार की दोपहर सीआईडी के 4 प्रतिनिधियों की एक टीम अचानक उनके घर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू की। प्राथमिक सूत्रों के अनुसार जब सीआईडी की टीम हरीश मुखर्जी रोड स्थित शांति निकेतन आवास पर पहुंची तब अभिषेक बनर्जी वहां मौजूद नहीं थे। वे विधानसभा चुनाव के बाद बेलेघाटा में हिंसा प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने गए हुए थे। घर का मुख्य दरवाजा बंद होने के कारण अधिकारियों को कुछ देर बाहर इंतजार भी करना पड़ा। सीआईडी की ये कार्यवाही पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में विसंगति और शहीद विवाद के मामले से जुड़ी हुई है। आरोप है कि प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे, जिसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए सीआईडी आगे जांच को बढ़ा रही है। इस घटनाक्रम पर बेलेघाटा में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अभी तक कोई भी आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अगर उन्हें कोई नोटिस प्राप्त होता तो वे पूरी तरह से कानूनी रास्ता अपनाएंगे और कानून के दायरे में रहकर ही इसका सामना भी करेंगे। देखा जाए तो इस हाई प्रोफाइल अभियान के बाद राज्य का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। বিভিন্নভাবে শাসানো হয়েছে। আমি বেলেঘাটাও বিশ্বজিৎ পটনায়কের পরিবারের সাথে দেখা করলাম। ওদেরকেও যেভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে ওদের বাড়িতে গিয়ে, আমি যখন বেলেঘাটার পার্টি অফিসে ওদের সাথে মিট করি ওই সময়টাতে ওদের বাড়িতে গিয়ে বিজেপির কিছু লোকেরা ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে এবং পুলিশ নীরব দর্শক, তাদেরও চাকরি বাঁচাতে হবে, সুতরাং কিছু করার নেই। কিন্তু আমরা এই লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরবো না। এসব করে আমাকে আগেও দমাতে পারেনি, আমি আগামী দিনেও মাথা নত করার ছেলে না। আপনারা কেএমসি নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে কেএমসি আমাকে নোটিশ দিয়েছে। কেএমসি যে নোটিশ দিয়েছে তার রিপ্লাই আমি ইতিমধ্যেই দিয়েছি এবং গতকাল আমরা হাইকোর্টেও মুভ করেছি, কোর্টে কেসও ফাইল করা হয়েছে। যদি কেউ ভাবে যে ডেকে ভয় দেখিয়ে চমকে জোর জবরদস্তি ফেক কেসে ইমপ্লিকেট করে জেলে ঢুকিয়ে আমাদের মাথা নত করবে, আমরা ওই ধাতুতে তৈরি নই। সবাই অমিত শাহ পদলেহন করে বিজেপিতে যোগদান করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপিতে যায় না। যাদের মাথার উপর 2, 3, 4 করে সিবিআই ইডি কেস ঝুলছে, যাদের মাথায় 2, 3, 4 করে ইডি সিবিআই কেস ঝুলছে, তারা আজকে দুর্নীতি নিয়ে যারা তৃণমূলকে চোর বলে। বাংলায় স্বাধীনতার পর প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল ঘোষ, অজয় মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, পরবর্তীকালে সিপিএম জমানায় জ্যোতি বসু, বুদ্ধ ভট্টাচার্য, পরিবর্তনের পালাবদলের পর মমতা ব্যানার্জি সহ কোনো। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।